معكم قاسم مهدي لاعب اتحاد البوليده وعديد الانديه سابقا ابرزها مولوديه الجزائر. فتحت لنا البيبان تاع دارك خويا قاسم يعطيك الصحه اون بلا كونفينمون حجر منزلي. واش راهو قاسم مهدي؟ بون السلام عليكم، مرحبا بكم على كل حال في داري، و سي توجور ان بليزير نتكلموا مع الهداف. مؤلف احنا نروحوا لكم اليوم، جيتوا لدارنا الحمد لله. بون انا بور موا سافا لاباس الحمد لله، ما جانيش هذا البروبليم تاع الكورونا، بصح شغل واش نقول لك، كي ما جانيش انايا شغل جا للناس اللي قاستهم ساكن كاين بروش ليا واللي راهم بعاد عليا، سي كيف كيف اون فادير، باسكو هذا المرض ما نتمناه لحتى واحد. واش نقول لك، on est dans une situation difficile parce que la santé de l'être humain, c'est la chose la plus importante dans la vie. La preuve, باللي راك تشوف صرا هذا الفيروس le monde entier يحبس. Ça veut tout dire. Ça veut dire que la santé, c'est la chose la plus importante dans la vie. الناس اللي راهي تجري على شي واحد اخرين c'est pas le plus important. لازم تكون bien في الكور تاعك وفي لابو تاعك، و جو بونس بلي سي لا شوز لا بلوز امبورطونت. ورانا نشوفوها كاع اليوم، ماشي غير في الجزائر، في الموند انتي. واش تعرف على هذا الفيروس مهدي؟ يا خويا انا ما بان نكون صراحه معاك، جيتي ما كنتش كاع مبرونشي به في الاول. كانوا يقولوا الناس بلي هكا وهكا وهكا، بصح جيتي با برونشي. بصح دوكا اون ça fait déjà un moment بلي j'ai vu qu'il faut prendre la chose très au sérieux. نعرف بلي il faut rester في الدار. C'est un virus qui est une sorte de forte grippe où il y a plus de liaison respiratoire, où les gens n'arrivent plus à respirer. Donc ça veut dire que quand tu n'arrives plus à respirer, ça y est, tu peux plus, il reste plus rien. C'est un organe vital. Donc واش نقول لك، فوالا واش عرفت من عنده. ودوكا رانا نتبقوا واش راهم يقولوا لنا الناس. On reste à la maison, on évite les gens, on sort vraiment pour le strict minimum, c'est-à-dire le quotidien, parce que des fois c'est soit là, où on respecte bien sûr de se laver les mains tout le temps avec les produits, et voilà, hein. C'est tout, hein. هذا الفيروس لا في رافاج في الموند كومبلي، يعني دار كوارث كبيره. كاين بزاف بلدان نضروا. عباك باللي انا فرونشي لو سوي تاع 500,000 بيرسون اتان بهذا لو فيروس. ربي يعافينا في كامل المؤمنين. تما في لو موند اونتيي، ماشي غير في لي بي سو ديفلوبي، ميم في لي كروند ناسيون يلا في الي اون تران دو فير دي رافاج. شفت في اون ايطالي شحال لحقوا 100 مور في النهار. aux États-Unis شفتوا واش راهو داير بارتو في الموند. سي ان كوشمار. وي يا خويا، انا جي فو باسكو كل يوم جو ريغارد لي انفورماسيون. كي تشوف لو كا تاع لي ايتازوني، جو بونس بلي حكموا على ليجير شويه في الاول هما. واوجوردي شفت فوالا اوجوردي شفت لو سوي دو ديفلوبمون مع عند الفيروس في بلادهم، سي انكرويابل. انا واش نقول لك، هادوما نتمناو لهم باسكو سي دي زيتر هومان افون تو كيما حنا، يحلوا البيبان لهذا الشيء، surtout pour les gens ou la population تاعهم، parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de cas, des gens qui meurent et c'est très grave. Il faut imaginer la scène من تاع un proche تاعك تشوفه يموت بهذا الشيء قدامك، كيفاش تولي. donc il faut penser à tous ces gens là. ونتمناو حنايا هنا في بلادنا ما نلحقوش للشيء هذاك. Mais je pense que quand même, on a pris les choses au sérieux mieux que eux, et ils sont en train de faire le plus gros pour que ça passe. Ou Inch'Allah, parce que c'est un virus pour tout être humain, donc il faut le monde entier. Inch'Allah, يجوزوا هاد لا بيريود ونروحوا. وباش ما نخلعوش الناس بزاف، كاين بليزيور كا خويا مهدي براو عادي بلوس دو 130,000 اتر هيومان براو من هذا الفيروس. بيان سور خو، بصح نتايا هادي 130,000 اتر هيومان راني معاك، بصح il faut pas voir cette façon là.
Ça, ben, on redonne un peu le moral aux gens, on dit qu'il y en a qui les bras, mais il y en a beaucoup qui meurent. كيبر صح عندك Une, حق ابوبري واحد 5 ثانيه. ouais, une personne qui meurt en plus, ça c'est trop. Ou imagine هادو les ماتوا les familles وهم يقولوا باللي كي تموت ما يغسلوك ما والو c'est difficile, c'est affreux. Donc il faut essayer de minimiser les choses. Les gens les bras الحمد لله ربي كان معاهم ونعرفوا الناس اللي براو منهم ou les gens les راهم peut-être actuellement en plein hôpital ou en plein les médecins et tout les khoya, il faut dire chapeau à tous les médecins dans le monde entier, à tous les infirmiers, à tous les gens qui donnent même leur volonté. Il faut leur dire bah un ambulancier par exemple هنا في الجزائر مات un ambulancier. Ouais, il faut soutenir les gens, les médecins et tout, le corps médical à la kulli hal en entier, dans le monde entier, et leur dire bravo de ce qu'ils sont en train de faire, c'est important. بون نجيو دوكا خويا قاسم نجيو للجزائر كيما انت شوار في البليده على بالك باللي هذه المدينه اللي نحبوها كامل وعندنا تما ناسنا وخاوتنا Bien sûr. تقاست بزاف هذه المدينه مهدي وانت اللي راك عايش فيها تقدر تقول راك عايش فيها باسكو تلعب تما. Bien sûr, bon, أنا déjà أصلا بليدة شغل بابا من بليدة donc أنا تما انت بليدي. Bien sûr, donc أنا واش نقول لك صح كيما قلت لخواتكم المرض بون راهم يقولوا باللي دخل البليدة كي دخل البليدة ماشي دخل البليدة دخل للجزائر. دخل الجزائر. قلت لهم ونعاودها سي با بليدة qui a fait que c'est comme ça سي دخل في الجزائر دخل في بليدة كان قادر يدخل في الجزائر كان قادر يدخل في بشار كان قادر الجزائر وراح البلاد فوالا كان قادر يكون في وهران ولا دوك هذه بليدة واش نقول لك انا نشوفوا باللي سي لا فيل كي ا لو بلوس دو كا بصح دابخي واش قالنا البريزيدون من قبيل وكاع يا ان كور ميديكال كي تري امبورطون يا خويا واش نقول لك نقول لهم برافو باسكو ما نقدروش نقدموا ليهم مي دو لوان نقول لهم برافو اون لي دو تو كور افيك فو يا خويا واش نقول لك لو كان نقدروا نديروا شي اللي من البعيد on fera parce que pour sauver les gens c'est important mais Blida là il y a aussi une chose qui est positive qu'il faut dire à Blida actuellement les rani en contact مع صحابي ou les joueurs ou le président الناس à être respecté les consignes et c'est important الناس تقعد في دارها الناس ما تخرج الناس elle s'évite entre elles pour le bien de tout le monde c'est important ça veut dire que ça peut-être الناس يدخل داخل في بليده بصح بليده راه يدمد l'exemple aussi les gens les راهم ماشي في بليده pour que ça s'arrange le plus vite possible فهمت ça veut dire هادو بليدين يعطيهم الصحه parce que grâce à eux peut-être هذا الفيروس il va partir plus vite parce que ils sont en train de respecter les consignes رانا كامل معاهم بقلوبنا ان شاء الله. Bien sûr. ربي يرفع علينا هذا الضر هذا كامل. كيما على بالك قاسم ليكيب تاعك اتحاد البليده تقاصد بهذا الفيروس عن طريق نشمه المدرب اللي نتمنوا له الشفاء وحتى علي بن شرشالي المدير العام للفريق. Bien sûr, bon, سمعنا باللي بريزيدون كيفاش لقيتوا الخبر هذا تاع التقاصد؟ Bon, pour commencer على البريزيدون لعبنا الماتش مع بن عكنون ديجا كان مريض شويه كيف فطرنا افون الماتش وقال مور الماتش كي ربحنا بون راك تعرف لي جوار حوسنا عليه وكاع قالوا لنا باللي ما كملش الماتش كان مريض طاحت له اون فورت غريب دونك سا فو دير مور الماتش كل واحد دا يسقسي عليه اي تو وسمعنا باللي كمام c'était une forte grippe il avait du mal au niveau de la respiration et tout سمعنا باللي كان في السبيطار et tout ça veut dire je pense باللي تقاس et شفت باللي الحمد لله نو لونترينور كان نورمال كان كملنا الماتش دخل للجزائر نورمال دوكا شفنا باللي الحمد لله عيطنا له من قبيل الحمد لله او الحمد لله سمعنا في لافوا تاعو ديجا شفنا شانجمون بارابور لي جور لي جازو ومن بعد زدنا سمعنا بالحكايه تاع لونترينور انتم بروش ليه بزاف كنا بروش ليه باسكو سيتي سون بروميير ماتش لا بروميير سيمين معنا وشغل جاب ان ديكليك في ليكيب هادي وجاب هاد لا فولونتي اللي كانت خاصتنا
وكنا اون كونتاكت باسكو كي حبس الشامبيونا كان قلت لك يهضر مع كاع لي جوار ويبعث لهم في لي بروغرام تاع ليكيب اي تو دوك كنا قراب سافي دير اون ايتي بروش كان يقول لنا هاد السمانه هكا وهذا اليوم كل يوم ينزل انفوي لي بروغرام ومن بعد سمعنا باللي مسكين زاد مرض هو شفنا ميم لي فوتو تاعو في لي ريزو سوسيو فوالا ودوكا ياك تشوف عيطنا له صافي ميم با 20 مينوت في لافوا تاعو انا كي قال الو فهمت باللي سافا بوكو مي والحمد لله قال لك ميم نسيبتو سلكت دونك طبعا نعاودوا نعيطوا لهم في زوج باش نطبقوا عليهم و تما الحمد لله يا ربي اللي ديسيداو تحبس الشامبيون ولا لي زونترينور بيان سور ما ديسيداوش لا قدر الله تقاسوا نتوما لي جوار بيان سور يا خويا جو بونس باللي سيتي اون تري بون ديسيزيون توت فاسون ماشي غير في الجزائر الموند دو فوتبول راه حابس لو موند كلش راه حابس دونك سيتي اون بون ديسيزيون حتى هذا المرض ان شاء الله يروح ومن بعد ما كان نكملوا العام في جوان جويي ويا سي با ان بروبليم ليسونسيال المرض ليسونسيال هذا هو المرض يروح حكينا على البليده قاسم انت كانت تي اون فرونس هكذا وي بيان سور واش من ريجيون في فرنسا باريس لا ريجيون باريزيان إيل دو فرونس ميم ليل دو فرونس تقاست بزاف بهذا الفيروس اكون كونتاكت مع لا فامي تاعك تما سي نورمال افون صحابي راني اون كونتاكت مع ولادي مع مرتي مع مون بير مع ما مير لا فامي وصحابي بيان سور قال كونفينمون توتال كونفينمون توتال راهم كونفينمون توتال راهم في الدار ماهمش يخرجوا سي ديفيسيل باسكو تما علاش ما وليتش كي حبيت نروح نقول لا يا رب سي ديفيسيل اي سي با فاسيل دوك الناس ولاو لديارهم تما باسكو سي ستريكت بوكو ستريكت تما كاين دي زامون وي تو بو با سورتير لو كان ما عندكش اون ديروغاسيون باش تروح تقضي تو برون اون اموند او بو دو لا دوزيام اموند دي الحبس مي جو بونس بلي سي دي ديسيزيون ستريكت اي بون باسكو سي بور لو بيان تو الموند ماشي هذا الشيء راهم يديروه في سكارا للناس سي دي شوز كي سون امبورطون نهار يروح هذا المرض ان شاء الله ان شاء الله لا في فا ريبروند نورمالمون لا يعني لا فامي اون فرونس راهم بيان لا الحمد لله الحمد لله ان شاء الله كيما حكينا على الفوتبول كيما قلت لي شامبيون حبسوا في كامل لو موند وكاين بزاف دي جوار تقاسوا دي زونترينور في لونجلتير دي بالا كاين بزاف دي جوار تقاسوا بهذا الفيروس Bah oui, on a vu des stars ou des grands noms du football اللي تقاسوا في هذا الفيروس. يا خويا شفت باللي c'est ça qui a commencé à faire ouvrir les yeux aux gens باللي c'est quelque chose de très important. يعني c'est des grandes stars du football mais في المومون هذايا j'ai pas envie de dire que c'est des joueurs de football, c'est des êtres humains. Que ce soit Dybala ou les joueurs gars les Trasso là les grands entraîneurs Arteta ça reste un homme avant tout et je pense que le moment hada il faut oublier que on est des joueurs ou là des entraîneurs on est des êtres humains on est comme tout le monde. شنو هي الحاجه اللي توحشتها فريمون بون واش توحشت بيان سور توحشنا الخدمه تاعنا باسكو اوني دي جوار دو فوت نعرفوا غير نلعبوا فوتبول حنا نعيشوا به نرقدوا به وكلش وتوحشنا بيان سور لي ماتش بالك في لاتيلي وي لي ماتش في لاتيلي الشامبيون اللي توحشتها واش تتبع انا نتبع لانجلتير لاسبان مي جو ريغارد ان بو تو ان بو تو ouais les classicos bien sûr les joueurs bien sûr qu'il y a des joueurs donc individuellement qui تشوفوا ça fait plaisir bien sûr توحشنا l'équipe nationale تاعنا توحشنا beaucoup la Ligue des Champions الفوتبول تاعنا les matchs تاعنا توحشنا l'environnement familial تاع برا اصحابك تاع la famille et tout. كان décider une année blanche ou une saison plutôt blanche. يا خويا واش نقول لك لو كان يديسيدي اون اني بلونش انا واجدين عليها سي با ماشي سكاره في الناس لو كان حنا لا شوز لا بلوز امبورطونت يريغليو لنا ان شاء الله تتريغلي هذا المرض ومن بعد سي سا دو ايت اون اني بلونش سا سرا اون اني بلونش و سي اون دوا كونتينيوي اون كونتينيوغا وخلاص بون عيط لي انا البريزيدون صافي اون سيمين هكا صح قال لي بلي كان مريض اي تو سقسيت عليه قال لي بلي لي تيست بور لانستون ما كانوش بوزيتيف ومن بعد سمعنا باللي لو كا تاعو كان شويه يسا اغرافي ان بتي بو بلوس عاودنا سقسي عليه
عاود سقسيت عليه قال لك سافا ولي جوار بيناتنا كنا نتعيطوا قال لك سافا ومليح ايتو ومن بعد سمعنا بالحكايه تاع لونترينور مسكين باللي كم كوا بالك فيه هذا الكورونا. وانا كنت ان كونتاكت مع لونترينور باسكو كان يبعث لنا لي بروغرام تاعنا ايتو في لي تليفون باه نخدموا ايتو في ديالنا. او ديبار سا لي بيان كان يقول لي غير مرتو من بعد سمعنا باللي مسكين بالك قاستو هو ايتو. وجي اسيي د لابلي و انفويي دي ميساج مازال ما رجعليش دونك واش سمعت وي on a essayé d'appeler j'ai essayé d'appeler l'entraîneur mais le président ouais donc on a été له. السلام عليكم الرئيس. سافا الو واش راك؟ وانت كيفاش مهدي؟ والله لاباس وانت؟ والله الحمد لله. كيفاش؟ دخلنا في البلاد. واه سافا واه سافا راني الرئيس راهم الهداف تيلي راهم معايا في الدار. فوالا عيطنا لك نعيطوا بعد نسقسيو عليك كيفاش راك نكلمك هذيك الساعه مهدي. كيفاش سافا شويه؟ لا سافا والله الحمد لله. جاز الاخر. جاز حاجه واعره جازت لي. الوعره جازت؟ باسكو جافي بروبليم تاع الاخر تاع الاكسجين وكذا تاع الريسبيراسيون. سافا ودوكا سي باسي؟ خلاص كيما نقولوا لي طاب لا بي ديفيسيل سي بون. الحمد لله. ولا فامي سافا ما تقاسوا ما كان والو؟ دابا راهم الجهه مليح راهم مع السيروم وكذا غادي يطلعوا باسكو لي اجي الى 78 ربي يشافيه. قولوا تاع نعرفوا كيفاش الرئيس هنايا الناس باسكو بزاف في الجيهم يسقسيوني ونوتامون لا تيليفزيون راهم معايا في الدار. حبينا نعرفوا كيفاش صرات لك هذه الحكايه. والله شوف لو بورتير والله ما على بالي يا مان. حنا شوف نقول لك حاجه من البارتيه تاع بن عكنون اللي فطرنا كيف شفيت عليها. ومن بعد على بالك انا رحت ما نديرش نكمل البارتيه. جافي فورت دي فور دولور وجابوا لي الاخر وجاني دي فيات خرجت ما ديك من داري ما ديك من الحد رحت للسبيطار عطاوني دي زونتيبيوتيك وكذايا ديزون ريكوموندي سيرتان ميديكامون ما ديكاش تروحي ما زادش عليا الحال نهار الجمعه دخلوني. الناس تقول بلي انتقلت له العدوى من المدرب نشمه هذا صح؟ قال لك الناس قال لك الرئيس الناس هم يقولوا باللي شغل المدرب نشمه. شوف انا هضرت مع المدرب قال لي ماشينا شوف لو بورتير اللي سام كيما يقولوا هذا لو فيريسي اللي ما تجيش تعرفوا كامل إنا با كولور إنا با دو ما عنده والو ما تجيش تعرف يجي كامل فهمت قاسم. بيان سور. زوج ريفيرونس ونقول لك حاجه انا نحوس ندوزها ميساج فهمت. شوف دولتنا دارت لنا الحجر الصحي. شوف دير الحجر الصحي في دارك نديرو في السبيطار. انا درتو في السبيطار انا جي سوفر. والله غير جي سوفر بوندون لي 10 جور هذوما انت الحمد لله. شوف الحمد لله. ليكيب ميديكال ليكيب ميديكال ما قصرت في والو ما قصرتش لكن اسمو سبيطار فهمت هكذايا. وكي تشوف اللي بابك كبير معاك انت وياه تشوف فيه لو ميم سيرفيس وما تعرفش روحك ما ماكش عارف لا يعيش ولا يموت هكذا. والله انا ندوز هذا الميساج ديروا الحج انت انا كنت تاي جوار في سامبين نقولها لك درك ما تخرجش من دارك هكذايا بول نيسيسيتي. زيد عندك هذاك الاخر عندك هذاك واسمو هذاك باش يقولوا عندنا هذيك تاع متر ولا مانيش عارف بينك وبين الناس هكذايا. بنادم يبعد بماكسيموم يكونتاكت مع الناس ما يخمش ما يسلمش هكذا سيتي بيريود وتجوز وهذا ربي بلانا به ان شاء الله تجوز ان شاء الله. هذا ميساج نعطيه للاخر نعطيه كاع المجتمع نعطيه كاع الجزائريين ان شاء الله. والله غير هذا نلقى شوف طاليان استهزاو بالكورونا ولات عندهم 4000 كا بار جور 400 مور بار جور. على بالك على لي زانتيباسيون هذيك واسمو لي زاباري تاع الاكسجين ولا ما يقوموش خلاص على بالك ولاو يخيروا شكون يديروا شكون ما يديروش. شوف انا البارح انا شفتها هنايا واحد جاب بنته وجاب يماه على بالك انا دون ان اوبيتال لا كاباسيتي تاعو 20 ما كاش ما ندموش ما صابولوش بلاصه باش ولا هنا ينحي في حوايجه قال لهم دراع دخلوا لي يما. كيفاش؟ بيان سور. بنادم يقعد في داره. الحجر الصحي داروا لنا حجر صحي هذا الدوله الجزائريه
نقعد نتبع تعليمات الدوله الجزائريه هما اولى وان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوضع. ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه ربي يشافيك ان شاء الله بريزيدون. صباح ربي معاك. يعطيك الصحه الله يخليك. بارك الله فيك سير. صحة الرئيس راني نعاود نعيط لك ان شاء الله. اوكي سلم على الدار سلم عليهم بسلامه. وكان هذا خويا قاسم البريزيدون تاعكم في البلاد علي بن شرشالي نتمنوا له الشفاء العاجل. مادام عيطنا له قلت لي نزيدوا نعيطوا لوندرينور نسقسيو عليه نسقسيو عليه ان شاء الله يكون مليح. الو السلام عليكم. Alaikum salam, ça va, le mannequin, comment il va? Ça va, c'est à vous qu'il faut demander si ça va. Hier j'étais très fier de toi. On a formé une petite famille. Ouais. Et on était là à regarder, et tout le monde qui te regardait, qui me disait mais c'est un acteur celui-là. Tu es plus acteur que le film que tu étais en train de regarder. Ouais, cher. Salam alaikum, cher. Cher, je suis à la maison avec le Haddaf. Oui. Ils sont venus, on vient d'appeler le président pour avoir des nouvelles. Oui. Et maintenant, je leur ai dit, bon, il faut qu'on appelle aussi mon coach pour savoir aussi comment il va et sa famille, comment elle se porte. Donc, ils sont... Bon, le Haddaf, ils le savent, ils sont quotidiennement avec moi au téléphone et tout, mais il n'y a aucun problème. S'ils vont faire une mission avec toi, je suis là, il n'y a aucun problème. Non, on est en plein pour avoir des nouvelles en direct parce que les gens s'inquiètent quand même de la situation. D'accord, il n'y a aucun problème. Lorsqu'on est en direct, appelle. On est en direct là, on l'est. Ah, là vous êtes en direct. Ouais. Bah, rien qu'à entendre ma voix. Ouais, je pense que ça va mieux. Tout le monde saura que je vais très très bien, je suis revenu de très très loin. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, je suis très content pour toi déjà. J'étais content que tu t'entraînais déjà. Bien sûr. Avec du bon matériel professionnel que tu es. Merci. J'espère que tout le monde fera pareil. Inch'Allah, bien sûr. Et pour moi, je viens d'avoir l'excellente nouvelle que ma belle-sœur est guérie à 100%. Ah bah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, pour ma femme, bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pour moi, avec le nombre de da'awi li jaouna hadou kamlin, je pense que le corona ne peut pas faire face. ما خليتو ما بقيتو به بالدعاوي نتاعكم والحمد لله. الحمد لله. قولوا برك كوتش راك تسمع فيا؟ أنا سمعتك. ان شاء الله تبرا كوتش وتعاود تولي لينا وتولي الميادين ان شاء الله. حبينا نعرفوا برك هذيك المرحله الصعبه برك اللي جوزتها وشنو هما لي دولور اللي كنت تحس بهم؟ شوف مانيش حاب ندخل في الأحزان. لي دولور سي لي غراند كورباتور سي لاستيني سي تعب كبير جدا كبير بزاف. Et ça n'a rien à voir avec une grippe. اللي يقول لك une grippe ça n'a rien à voir avec une grippe. أنا حاب نخلع شوية الناس باش ما يخرجوش من ديارهم، مش نخلعهم لأنه هذا واقع. جو بونس كو الأعراض اللي يلاقيو المصابين أعراض سي تري سيريو. C'est-à-dire les grandes maux de tête, j'utilise le mot grand يعني أكبر لأنه مدة 49 سنة ولا قريب تحكمني، ولكن لا دولور نتاع الصداع ونتاع لي كورباتور ونتاع خاصة عدم قدرة التنفس هي اللي يعني لو نومبر دو ديسي اللي توفاو الله يرحمهم. الله يرحمهم. أنا يعني كي نقول لك يعني الناس اللي qui se plaignent de ça الكل يشتكي من الصداع الكبير وتعب اللي ما عندوش ما تقدرش تهز يدك، يعني تعب كبير. وهذا الشيء هذا يعني الاورغانيزم تاعك يديساي دو فير فاس. والناس اللي عندهم يعني للاسف اللي عندهم لي مالادي كرونيك مون جون في بارتي باسكو جو سوي هيبر توندو دونك اون ديساي دو فير فاس. ربي سبحانه إلا جوجي اوتيل باش يقول هذا البلاء هذا احبس وقعد ترونكيل. هادو انا اللي خلقتهم. والدعاوي نتاع الكم الكبير من عند الناس والله العظيم هي الدعاوي كي يلحقوا
غير الواحد يتنفس بطريقه طبيعيه. الدعاء نتاعكم هو اللي رجعنا نتنفسوا بطريقه طبيعيه، مره نزيد مره ننقص يعني. الشيء هذا التمسناه ون بالبي. اسبيرون كل الناس ان شاء الله تشفى من هذا الوباء، وان شاء الله نعاودوا نولوا العمل تاعنا ونولوا لولادنا ونولوا الحياه نتاعنا اللي اشتقنا لما تشوف ولادك قدامك وتشتاق انك تعنقهم، خاصه الصغار. انا الكبار واش نعنق فيهم، ولكن الصغار لما تشتاق تعنقهم يعنقوك. لما تشوف وليدك يغزر في خوه ويدور راسه، صدق يخاف. لو كان يقيسوا تنموك لي كونسين اللي كنا نمدوا فيهم ستريكت، يخاف يخزر فيه. ولا الطفله تشوف اختها اللي عايشه معاها. انا عندي البنات 21 20 سي راهم قراب بزاف، سي دي كوبين. مي تشوف واحد لي روغار كون بالبي حنايا اللي ما تقدرش تخزر في اختها وتبعد عليها واللي فيت يوم كيش يقولوا يهرب الولد من ابيه والاب من اولاده. دونك هذه ان شاء الله تكون عبره لينا، و ريفيز لا كوبين تاعنا. ابارامون هضرت بزاف، ما حبيتش كاع سكت انايا. لا زين. صافي بليزير كوتش، نقول عليه راك بخير. دونك تالمون سكت بزاف. دونك جو فو ريميرسي بوكو، خاصة كل القنوات اللي اتصلت بنا. Espérons que mes enfants qui sont mes joueurs, parce qu'ils sont tous mes enfants, j'ai senti qu'ils étaient très touchés. وكل يعني الأقارب من هذا النادي الكبير اتحاد البليده اللي يعني الناس كيفاش لي مون جونتي والكلام الطيب اللي كنا نسمعوا فيه. Espérons que يكمل ان شاء الله اون بوتي اون تروفون صادير كي نصيب اللاعبين تاعنا دي بروفيسيونيل مساكن ويديروا لي سيلفي يبعثوهم لي. دونك سي سون سيريو. ان شاء الله نعاودوا نرجعوا للواجهه مع الناس النضاف هادو ان شاء الله. في الاخير برك قبل ما نخليك تريح شيخ، نعم واش تقول برك في الاخير قبل ما نخلوك تريح، واش تقول برك لي زالجيريان؟ شوف انا قلت كلمه دائما اني نقولها هذه الايام، جانسيست يفو لا بروندر تري او سيريو. لو كونفينمون يقعد في الدار، انا راح نقعد 40 يوم. جي ديسيدي دو ريستي 40 جور، جي كونسومي الى 20 يوم ولا 15 يوم، نزيد 20 يوم واحد اخرى. يا ناس قعدوا في دياركم، لو بي كي فاس فير سيت سيمان. جانسيست جو سوي اون تران دانسيستي. راني ما عطيتلكمش الاعراض، ما عطيتها لكمش، يعني كيش نقولها، رايح نقول واحد الكلمه وعزة الله سبحانه. غير شفت القبر تاعي تحل، اي سي بون، اقعدوا في دياركم. الله يحفظكم، اقعدوا في دياركم. نو سورتي با، نو سورتي با بوندون لي 10 جور هادوما اللي راهم جايين، سورتو سيت سيمان. لو بيك راه يندار. كاين دائما نحكي على واحد الاستوار اللي راهو اون فاس ليا، الى لا بريزونس ديسبري باش يجي ديريكتومون لهنا. تخيلوا يا ناس لو كان طلع في الطياره راهو يضرب 350 واحد، وهذوك 350 راهم يضربوا 3500 و 35000 وروح. اقعدوا في دي اللي غاستي لا راهو قاعد هنا، راهو راح يخرجوا له لو بريمي تيست نيجاتيف، راهو خرج له البريمي تيست نيجاتيف، دوك يخرجوا له الدوزيام تيست سي بون، راح يبرا وراح يدخل لدارو الاهل تاعو. تخيلوا لو كان قاعد برا، كون قاعد برا ما يدير لا الدواء لا التيست، يتوفى ويقتل الناس معاه. دركا راه اون بون سونتي، كل يوم يجيب لنا تيزانه وكل يوم يجيب لنا الدواء ويوقف معنا. سي دي جون هايلين. تما وليتو اون فامي. نعم وليتو اون فامي في لوبيتال. On a formé une famille. On a formé une vraie famille, ça fait vraiment plaisir. Alhamdoulilah. Parce qu'il y a tout âge, hein. Bien sûr. Il y a les âges, hein. Voilà, donc, barakallahu fikum. يعطيك الصحة كوتش، كاين شيخ. يقدرك إن شاء الله. Je termine, Cheikh, avec eux. Merci pour ta cordialité. Et je te rappelle, dès que je termine, je te rappelle. Tu es très brave l'artiste. Merci. Merci. Au revoir. Allô? Oui. Alors, je voulais remercier vivement mon cher ami Ali Ben Cheikh. C'est un chic type. Wallah al-Adim, c'est un chic type. Il nous a envoyé une vidéo. C'est une vidéo qui a été vue par tout le monde. Ça parle d'un grand professeur. C'est quelqu'un de très sage. Il ne mâche pas ses mots, mais il dit n'importe quoi. Il a répondu à des questions trop importantes que Hnaya, service Hnaya, on pose.
C'est des questions des fois on ne trouve pas de réponse. La prudence. Donc la vidéo اللي بعتها لي يعني بن شيخ, elle a fait un tapage nerf des services partout. Je dis à travers la chaîne تاعكم, merci beaucoup Ali Loul Aziz. Merci beaucoup. Il s'est inquiété, il a appelé, il appelle Damon. Ou attention, attention. Dans ce sens, il a donné beaucoup d'importance. للشيء اللي راني نهضر فيه على الكونفينمون هذاك, وقعد في الدار وما تبوجيش وما تخرجوش. Il a donné de l'importance بزاف لهذا الشيء هذايا. علي donne de l'importance aux détails importants. Où je lui dis بارك الله فيك. Et tout le monde ici n'a rien à voir avec le football. ما كاش هنايا خاطيهم البالون, ما يعرفوا لا كرة القدم لا والو. Mais il respecte l'homme qui est Ali parce que mais il n'envoie pas n'importe quoi. À travers ça, je lui dis merci beaucoup Ali ou merci beaucoup Redouane. سلموا لي بزاف على رضوان صاحبي خويا. Merci. Et puis Hamza Berkaoui ne s'est pas arrêté. Chaque jour il m'appelle Meskin. Très bien. Ça sera fait. Merci. الله يقدرك شيخ. صحيت صحة. قبل ما نكملوا قول برك الكونفينمون تاعك كيفاش راك تجوزو؟ كيفاش الحجر المنزلي واش راك دير؟ بون خويا انا الكونفينمون راني بون بيان سور ما رانيش نوض على 8 كيما كنت ولا على 7 ونص بعد نروح نونطريني باسكو رانا نطولوا في الليل نشوف لا تيليفزيون ايتو بعد النوض عندي شويه لي زاباراي هنايا تاع سبور ماشي كل يوم مي فوالا 3 4 فوا باغ سيمين عندي لي زاباراي تاوعي نخدم فيهم ومن بعد راني هنا واش ندير نسق قهوه منين داك نخرج بالك نص ساعه ولا نقضي واش يبقى في الدار و لا تيليفزيون لي فيلم بلاي ستيشن اي فوالا اي اون كونتاكت مع لا فامي. واش تقول لي زالجيريان يشوفوا فينا؟ يا خويا واش نقول لهم باللي سي اون بيريود ديفيسيل ان شاء الله يزيدوا يكملوا هكا يتبقوا في لي كونسين ستريكت. ان توكا سا في بليزير نكونوا دي زالجيريان ونشوفوا comment ils se comportent ou comment راهم يريسبكتيو. على كل حال هذا الشيء لينا كاع ونتمنى aussi les gens qui sont en ce moment hospitalisés عندنا une grande pensée عليهم واللي سلكوا الحمد لله و une pensée aussi pour le قلت لك مقبل le corps médical تاعنا باسكو حنايا رانا peut-être en confinement ما رانا نديروا والو mais en tout cas هما راهم يتعبوا je pense matin midi et soir. C'est difficile. Alors, il faut continuer comme ça. Inch'Allah, نسلكوا كاع وفيها خير. إن شاء الله.